রণক্ষেত্রে চেহারা নিয়েছে উত্তরাখণ্ডের হালদোয়ানি। পরিস্থিতি খুব ভয়াবহ। পুরো এলাকা জুড়ে কারফিউ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, চারিদিকে সেনা মোতায়েন করা হয়েছে এবং দেখা মাত্রই গুলি চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রথমে পুলিশের লাঠিচার্জ, তারপরে গুলি চালানোর নির্দেশ। এখনও পর্যন্ত প্রায় 6 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর এবং 300 জনেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই পুরো ঘটনার সূত্রপাত হয় একটা মসজিদ এবং মাদ্রাসায় বুলডোজার চালানোর কারণে। উত্তরাখণ্ডের হালদওয়ানিতে একটা গ্রাম বান্দরালপুরা, সেই গ্রামেই একটা মসজিদ এবং মাদ্রাসাকে বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়। মসজিদে 5 ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা হয় এবং মাদ্রাসায় পড়াশোনা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। মিউনিসিপ্যালিটির দাবি যে জায়গায় মসজিদ এবং মাদ্রাসা আছে সেটা অবৈধ জায়গায় তৈরি করা হয়েছে এবং সেটা মাদ্রাসার প্রপার্টি নয়। সেখানকার মুসলমানরা তীব্র প্রতিবাদ জানায়। বৃহস্পতিবার বিকেল 4টে কড়া পুলিশের নজরদারিতে মসজিদ এবং মাদ্রাসাকে ভেঙে দেওয়া হয়। স্থানীয় মুসলমানরা এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানালে তাদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জ করা হয়। চারিদিক থেকে পুলিশের উপর ইট পাটকেল ছোড়া হয় এবং ঘটনায় কয়েকজন পুলিশ আধিকারিকও আহত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুরো এলাকায় সেনা মোতায়েন করা হয়েছে এবং কারফিউ ঘোষণা করা হয়েছে এবং পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে কেউ প্রতিবাদ করলে তাকে গুলি করে দেওয়া হবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু ফুটেজে দেখা গিয়েছে যে এলাকাটি পুরোপুরি রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছে এখন। ঘটনাটি নিয়ে মুসলিম ধর্মগুরুরা কি বলছে আমরা শুনব। रखनी चाहिए। वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े बेईमान है नरेंद्र मोदी। आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठा और मक्कार प्रधानमंत्री है। ऐसे प्रधानमंत्री को कोई ज्ञापन नहीं दिया जाएगा और ऐसी सरकार की मौजूदगी में हमें आजाद रहने का कोई अधिकार नहीं है। तमाम मुसलमान, हिंदुस्तान भर के मुसलमान इंशाल्लाह गिरफ्तारी देंगे। प्रशासन का कहना है कि इस्लाम में आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या कहेंगे? जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है भारतीय जनता पार्टी के दौर से नहीं, इससे पहले से मुस्लिम पर्सनल लॉ जब मौजूद है कोर्ट में, एक कानून मौजूद है। इसके बावजूद हमारे जितने मसाइल कोर्ट में जाते हैं वो यूसीसी के तहत तय होते हैं, पर्सनल लॉ के तहत तय नहीं होते हैं। और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा कहाँ जब आपने उसमें से कुछ को मुस्तस्ना कर दिया, कुछ को छोड़ दिया, इसका मतलब यूनिफॉर्म नहीं रहा। तो ये बेईमानी हो रही है। ये तमाम चीजें सिर्फ मुसलमानों को सताने, दबाने और परेशान करने के लिए। मैं ये कहता हूँ इन तमाम लोगों को मंदिरों से कोई मोहब्बत नहीं है, मंदिरों से मोहब्बत नहीं, असल में मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना है। अगर वाकई तुम मंदिरों से मोहब्बत करते हो, ज्ञानव्यापी मैं छोड़ने को तैयार हूं, दस्तबरदार होने को तैयार हूं। चलो पहले चाइना तुम्हारे कहा कितना कब्जा कर लिया है। कैलाश मानसरोवर चाइना के बाप की जागीर नहीं है, हिंदुस्तान का है। और हमारे दौरे हुकूमत में हमने हिंदुओं को वो सौंपा था कैलाश मानसरोवर। आप विश्व शक्ति बने हुए कैलाश मानसरोवर, अगर वाकई तुम हिंदुत्व की बात करते हो और मंदिरों की बात करते हो तो मुसलमान कमजोर है, उस पर बुलडोजर चला के उसकी मस्जिदें तोड़ दोगे। अगर तुम ईमानदार हो अपने मंदिर के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। चाइना से पहले कैलाश मानसरोवर को आजाद कराइए, मैं ज्ञानव्यापी से दस्तबरदार होने को तैयार हूं। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? मुसलमानों को मत दबाओ, मुसलमानों से दुश्मनी मत करो। मुसलमानों से जो दुश्मनी कर रहा है योगी आदित्यनाथ वो देशद्रोही है, वो सब बेईमान है। मुख्यमंत्री सारे के सारे बेईमान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है সরকারের তরফে জানানো হয় যে মসজিদটি ইল্লিগাল জায়গায় বানানো হয়েছে। উত্তরাখণ্ডের হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী মসজিদকে ভেঙে দেওয়া হয়। স্থানীয় মুসলমানরা এবং মসজিদ ও মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন এবং সুপ্রিম কোর্ট সেই ফয়সালার উপর স্থগিত আদেশ দেয়। এবং যখন সুপ্রিম কোর্ট কোনো নির্দেশের উপর স্থগিত আদেশ দেয় তার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া যায় না। তারপরেও এই সিদ্ধান্ত কেন মুসলমানদের সমস্ত মসজিদকে এইভাবে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে, এর উত্তর আপনারা কমেন্টে জানাবেন এবং এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন।